Hi there. Nice to meet you in our English special program, Fun with English FS, fun but serious English program. Meet me again, Fahmi Sofyan, and thank you for your good responses to me about my program in the videos. And everybody says, Mr. Fahmi, give us more about grammar. Tolong dong Mr. Fahmi kasih kami lebih tentang grammar, terutama basic English. Baiklah, kali ini aku akan kasih ya spesial. Kebanyakan ini program ini mungkin untuk students, college students, ya, international students, okay. SMA students, SMP students, housewife, employees, dan untuk siapa aja ya, karena ini penting untuk Anda semua. Nah, hari ini aku akan membahas kalimat yang namanya passive. Bagaimana merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat passive. Kita mulai aja ya, let's get started. Nah, kita bahas dulu dari kata kerja. Teman-teman tahu dong, verb itu adalah kata kerja. Actually, there are two kinds of verbs. Ada dua, teman-teman, kata kerja itu. Maksudnya ada dua macam. Kita akan fokus tentang kata kerja ini ya. Yang pertama itu aku dulukan adalah intransitive verb. Intransitive verb is a verb that doesn't need an object. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, walk. I walk. Saya berjalan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Work. They work. Mereka bekerja. Sleep. We sleep at 10 o'clock. Kita tidur jam 10. Ya, dan lain-lain. Banyak lah ya. Pokoknya tidak memerlukan objek. Ingat ya. Yang kedua adalah transitive verb. Transitive verb is a verb that needs an object. Ingat ya. Perlu objek. Aku kasih contoh satu dulu ya. Misalnya, love, L-O-V-E. Ya, mencintai. Itu adalah transitive. I love my job. Saya menyukai pekerjaan saya. I love my wife. Saya mencintai istri saya. Nah, teman-teman tanya dong, Mr. Fahmi, bagaimana kita tahu itu adalah transitive yang perlu objek? Tanyanya adalah dengan, ini rumus ya, dicatat dong, dengan who atau what. Ya, I buy a car. Saya membeli apa? Membeli mobil, transitive. I love my job. I love my house. Saya mencintai, menyukai apa? My job, my house. Bisa juga. I love my wife. Saya mencintai siapa? Jadi, menanyanya adalah mengetahui ini adalah transitif atau tidak dengan kata-kata who and what. Ingat ya? Tadi kan sudah kasih contoh. Walk. I walk. Intransitive. Kita tidak bisa mengatakan adalah saya berjalan apa? Atau saya berjalan siapa? Demikiannya. Go. Banyak sekali yang salah. I go to school. School bukanlah objek. Ya, karena kita tidak mengatakan saya pergi apa? Saya pergi siapa? Tapi I go to school. School itu adalah where. Where do I go? To school. Jelas ya? Membedakan transitive dan intransitive. Aku kasih contoh sekarang transitive. Karena kita will focus on the transitive verbs. Ya. Kalimat pasif itu apa? Ya, kalimat yang dirubah dari aktif menjadi pasif. Rumusnya adalah hanya kalimat yang mempunyai kata kerja transitif yang bisa dirubah menjadi pasif. Saya membeli sebuah buku. I buy a book. Buku dibeli oleh saya. Ya, a book is bought by me. Seperti itu. Ya, hanya yang transitif. Ingat ya. Yang kedua, I buy a book. Saya membeli sebuah buku. I subject. A book
is an object. Nanti, objek di kalimat aktif akan menjadi subjek di kalimat pasif. I buy a book. A book is bought by me. Jelas ya teman-teman? Itu penggunaan aktif dan pasif. Nah, karena kita akan membahas tentang aktif dan pasif ya. Nah, sekarang teman-teman aku kasih beberapa kata kerja yang transitive. Dilihat ya. Bring, brought, brought. Nanti kita fokusnya ke yang si brought, yang ketiga. Buy, bought, bought. Good, membeli. Tadi bring membawa. Build, build, build. Membangun. Sell, sold, sold. Menjual. Love, loved, loved. Mencintai, menyukai. Eat, ate, eaten. Memakan. Drink, drank, drank. Minum. Forget, forgot, forgotten. Good. Kita akan fokus ke sini ya. Bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi pasif? Kita akan fokus tentang 3 hal. Simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Stay tuned in our video now. Oke friends, jadi hari ini kita bahas tentang pasif ya, dan kita fokus tentang 3 tenses. Yang pertama adalah simple present tense. Yang kedua adalah simple past tense. Yang ketiga adalah simple future tense. Let us discuss one by one. Nah, simple present tense adalah suatu fakta ya. Misalnya, they buy 2 books every day. They buy 2 books every day. Jadi rumusnya adalah nanti subject is MR verb number 3. Subject is MR verb number 3. Jadi objeknya kan 2 books. Ya, jadi 2 books are bought every day. 2 books are bought every day. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan simple past tense, they bought 2 books yesterday. They bought 2 books yesterday. Rumusnya adalah subject, was and were, verb number 3. Jadi, 2 books, karena 2 ya, were bought yesterday, were bought last week, dan seterusnya. Bagaimana dengan simple future tense? They will buy 2 books tomorrow. They will buy 2 books tomorrow. Jadi, ingat, 2 books will be bought tomorrow. Ya, subject sama will be sama verb nomor 3. Aku ulang ya. They buy 2 books every month, every week, dan seterusnya. Yaitu aktif. Pasifnya adalah 2 books are bought every week. Subject is MR, verb number 3. Simple past tense. They bought 2 books yesterday. Menjadi 2 books were bought yesterday, last week. And then subject was were, verb number 3. And then for future, yeah, subject will be verb number 3. They will buy 2 books tomorrow. 2 books will be bought tomorrow. Demikian ya, merubah kalimat aktif menjadi pasif. Simple present tense, simple past tense, and simple future tense. Oke friends, jadi fokusnya hari ini tentang pasif ya, tentang simple present tense, simple past tense, simple future. I'll give you yang pertama adalah latihan pertama, 5 latihan. Teman-teman rubah
please change from active sentence into passive sentence. Number 1, lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini ya. They send an email to me every week. They send an email to me every week. Send itu verb number 1. Simple present. Ya. Nah, ingat kalau bentuk ketiganya sendnya pakai T ya, S-I-N-T. Bagaimana merubah kalimatnya menjadi kalimat pasif? Kita cari dulu objeknya. Mengirim apa? An email. Jadi kalimatnya adalah an email. Satu kan? Is sent to me every week, every day. Sekali lagi, they send an email to me every week, every day. An email is sent to me every day, every week. Jelas ya? Number 2. She finished the report last week. Menyelesaikan apa? The report. Nah, finish past tense. Ingat. The report was finished last week. The report was finished last week. Number 3. We will build, B-U-I-L-D, verb number 1 ya. We will build a house next month. We will build a house next month. Kita akan membangun sebuah rumah bulan depan. Membangun apa? Sebuah rumah. Jadi kalimatnya adalah a house will be built. Ingat ya, B-U-I-L-T, verb nomor 3-nya. A house will be built next month. Oh ya, ya. Jadi oleh siapanya itu boleh ada, boleh tidak. Jadi a house will be built next month. A house will be built by us next month. Itu tidak penting. Ya biasa. Okay, a house will be built next month. Jelas ya? Number 4. Novi wrote a letter. Novi wrote a letter. Teman-teman lihat dulu. Oh ya, wrote. Oh ya, past tense. Nah, itu dulu ya. Menulis apa? Menulis sebuah surat. Jadi kalimatnya adalah a letter. Karena satu ya, was atau were. A letter, good. Was written yesterday. A letter was written by Novi yesterday. Very good. Number 5. The factory will produce the bags next month. The factory will produce the bags next month. Will produce, oh yeah. Future, will, sama verb number 1. Nah, kemudian menghasilkan apa? The bags. Jadi, the bags will, ingat, will be produced next month. Atau the bags will be produced by the factory next month. Gampang kan? Gak susah. Jadi kita lanjut aja ya. Itu latihan yang pertama. Setelah ini aku kasih latihan yang kedua. Okay, friends. So we have already studied about passive. Ya, tadi kan aku minta teman-teman berubah dari active sentence menjadi passive sentence. Now practice test 2. Ya. Ini multiple choice. Coba dipikir ya. Nah, coba lihat. Tentunya buku sama bolpen sudah siap ya. Number 1. The book. Ya, the book was, for example, ya, blank 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 last year. The book was blank 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 last year. Teman-teman lihat di sini ya. Writing. Ya. Number 2, write. Number 3, return. Ya. Number 4, wrote. Jadi, the book was, ingat, verb nomor 3, was written last year. Good. Number 2. Number 2. The students, blank, 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 by Mrs. Dana tomorrow.
The students blank 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 by Mrs. Dena tomorrow. Wah, tomorrow pasti ada will-nya. Ada bibinya. Gampang kok. Pilihan yang pertama adalah will teach. Pilihan yang kedua adalah will be teaching. Pilihan yang ketiga adalah will be teach. Pilihan yang keempat adalah will be taught. Jadi kalimatnya adalah the students, ingat, will sama be sama verb nomor 3. The students will be taught by Mrs. Dena tomorrow. Number 3. The result of the test blank 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 yesterday. The result of the test blank 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 yesterday. Hasil dari tes titik-titik kemarin. Yang pilihannya adalah is announced, is being announced, was announced, atau will be announced. Oh, the result of the test. Itu result kan satu ya. Oke. Oh, yesterday. Mainan dengan was sama verb nomor 3. Ketemu langsung. The result of the test. Gimana yuk? Good. Was announced yesterday. Wah, pinter-pinter semuanya ya teman-teman semua. Yang mahasiswa, yang college students, yang employees. Ayo, ini penting banget nih. Nomor 5. Nomor 4 ya, lupa. Nomor 4. Monash National Monument known as blank 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 by an engineer in 1940. Maafkan saya kalau salah, kalau nggak salah sih Monashnya dibangun tahun 1940. Monash blank 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 by an engineer in 1940. Kok nggak ada yesterday-nya, nggak ada kemarin-kemarinnya, nggak ada future-nya, nggak ada everyday. Ada kata-kata in 1940 pada tahun 1940. Udah lewat. Jadi kita gunakan apa? Monash kan satu ya. Was sama verb nomor 3. Ya, pilihannya. Will be built, is built, was built, atau was being built. In 1940, ingat tadi? Simple past tense. Is, was atau were sama verb nomor 3. Jadi, pilihannya adalah Monash was built, B-U-I-L-T, by an engineer in 1940. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya. Jadi kita sudah membahas tentang pasif. Bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Tidak susah kan? Friends, we have discussed many things about how to change the sentence from active into passive. Kita sudah membahas banyak ya hari ini bagaimana merubah kalimat dari aktif menjadi pasif. Kita bahas 3 hal. Ingat, simple present. I buy a book every day. A book is bought every day. Simple past tense. I bought a book yesterday. A book was bought yesterday. Simple future. I will buy a book tomorrow. A book will be bought tomorrow. Ya, tidak susah kok. Belajar grammar menyenangkan ya. Nah, kita sudah bahas banyak tentunya hari ini. Tapi kalau teman-teman masih menghubungi saya, misalnya Mr. Fahmi, aku tanya ini dong, silakan hubungi saya ya. Atau misalnya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kursus privat atau in-house training, you can contact me. Di nomor ini aja ya, 0815 99 22 927 0815 99 22 927. Oh iya, aku terima kasih banyak. Aku sudah dapat respon yang banyak sekali dari teman-teman di Indonesia dan juga di negara lain, dari Turki, dari India, Uzbekistan, banyak deh. Pokoknya katanya even I don't understand bahasa Indonesia, I can join your program. Terima kasih banyak. Thank you very much ya. Okay, friend, I think that's all from me today. I hope you get something. Aku ketemu lagi in another program. See you and bye-bye. Thank you for watching the video. Don't forget to comment, like, and subscribe.